ang among camping sa mobile sa Paris, guys. Ako kaayo. Daghan kayong kuan. To abot ito sa tumoy. Ako kaayo. Sus Maria. Ay diri ang diri ang labayanan og kuan dako kayo ilang labayanan og kanang hinugasan na diri. Tapos diri magtubig tapos sa ilabay ang kanang hinugasan sa plato. Tapos dyan ang laki, guys. Tapos ngayon punta kami dito doon sa likod. Doon sa likod kami pupunta kasi tingnan namin yung Seine. Itong river dito sa France, sa Paris. Tingnan nyo, guys. Puno. Book kami dito talagang 2 place na lang yung open. Pag-book namin dito. May 2 bus dito, guys. Yung isa parang hotel, moving hotel. Tapos mga matanda, guys, ang mga matanda ang mga sakay sa dihan sila magkain. Mayroon silang chef, mayroon silang tagaluto. Tapos may bed sila sa likod. Tapos sa harap sila pag mag-travel sila. Yung pula, guys. May 2 bus din. 2 bus dito matulog sila. Mga pasahero nila dinala nila sa hotel. Good service. May mata, guys. May mata. Wala. May sila. Sila sa likod. Nakaupo sila. May sila. Kain lang kahit saan punta. Si Alex. Nandun si Alex. Punta kami sa guys. Punta kami sa river. Seine pangalan. Punta kami doon. Das Rollende Hotel. Het Borupzee, heb je gezien? Ja, ik heb gezien. Waar ze het kleren kunnen hangen. Ja. Sakit na ang paa ko, guys, pero mga laagan mag-tour. Tan-ami kasi bukas uwi na kami. Daan kami doon sa Versailles. Tapos uwi na. Yun ang last namin tingnan bukas. Ngayon tingnan namin yung dagat, yung river. Punta tayo sa river, guys. Doon yan sa dulo ang reception, guys. Dito mga bahay yan dyan. Mag-rent ng bahay dyan. Yung auto lang dito sila natutulog dyan. France Caps. Nasa dulo yung reception. May tao pa sa reception. Anong oras na ba ngayon? Ito mga parang hotel ang chalet dyan. Chalet lang dyan. Pag magbakasyon lang dito, relax. Diretso lang daw doon. Ang may sila doon restaurant at saka yung supermarket. Waar is de rivier? Daar. Hoe weet je dat? Si Seda. Doon entrance kayo nandoon. Doon yung entrance. Malaki ito, guys, pero hindi namin natuyo. Hindi namin
inspection. Waar is de rivier? You see that here? Daar. Is dat dood? Is daar dood? Ja. Dat is gedaan. Gedaan. En waar is die dan? Dat Dus is niet geraakt. ze zei dat daar Die is- moeten toch zei afsluiten van de rivier. Hè? Huh? Die moeten Die toch zei dat daar is de rivier, zei Ja, ze. maar daar kun je zomaar niet geraken. Daar niet? En daar vragen. Maar nee. Dat- Inspection. Inspection. dat is er nog Sabi, mayroon daw dito. Dat is nog allemaal voor Wala, u. ang laki. Laking ano, bahay, hotel, ano ba yun? Sirado daw. Daar kun je- Oy. Sabi je kunt- nandyan je sa ano kunt- ka? Dat is zeker, dat was afgesloten. Daar kun je zeker Sabi niet dito daw. in de rivier. Oh, mga bahay daming paabangan. May malaking hotel yun sa likod. Parang Pinas lang. Yan oh, ang laking biling. My Ik moet niet goodness. scheten. Ja. My goodness. It's dood here. Tingnan natin. Uy, Je kunt niet bij de rivier we gaan naar de receptie Die camping vragen. is afgesloten van de rivier, schat hier. Anders zou iedereen hier op die camping komen. Ah, we gaan vragen. Die zei dat daar, we moesten naar daar gaan. We gaan naar de receptie vragen. Maar nee. Wanneer? Ze zei dat zelf. De dingen daar, de mevrouw Ja, daar. dat kun je niet doen, hoor, schat. Vragen hoe moet naar de zender daar. Er zijn een In de parkplaats. rivier. Je moet dat zelf zoeken op de camping. Waar Nee. je kunt zien. Oké. Die zijn niet daar, schat. Nee, daar is de receptie is nog open. Daar is niemand. Daar iemand was toen hier met de car. Zelfs moet ik echt gaan skaten. Ja, gama skaten. Waar is die iemand die hier aan het rijden? Kijk, we zijn niet buiten. Dat is Ah, een daar bij de soort receptie camping. vragen. Daar, kijk. Huh? Dat is een soort camping. Daar is Oké, een- mag-end na tayo. Oh, kijk, daar vragen. Kom. Tanong kami guys. Mag-out na tayo kasi.